हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज आम चंद्रमार चूड़ी कवितार जहाँ सब इम्पोर्टाट क्वेश्चन रही से समस्त आज आम आलोचना करवा। प्रथम प्रश्न हेउची चंद्रमार चूड़ी कवितार कवि किए? चिंतामणि बेहेरा, उमाकांत मिश्र, रमाकांत रथ, मनोज दास। सिलाबस रे उमाकांत मिश्र लिखा जाइछि, आपण माने उमाकांत मिश्र लिखिबे नाही। चंद्रमार चूड़ी कवितार कवि होउचंती रमाकांत रथ। परवर्ती प्रश्न, रमाकांत रथंको जन्म केबे होइथिला? 1931, 1934, 1938, 1940। सठिक उत्तर हेउची 1934 मसीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमाकांत रथ केउठी जन्म ग्रहण करिथिले? बरगढ़, जाजपुर, कटक, मयूरभंज। सठिक उत्तर हेउची कटक। चंद्रमार चूड़ी केउ कविता संकलन रु आसीछि? केते दिनर, सचित्र अंधार, संदिग्ध मृगया, सबुदिने से पाखे। सठिक उत्तर हेउची केते दिनर कविता संकलन रु चंद्रमार चूड़ी कविताटी आसीछि। परवर्ती प्रश्न रहिछि केते दिनर कविता संकलनर प्रकाश काल केबे? 1960, 1961, 1962, 1963। सठिक उत्तर हेउची 1962 केते दिनर कविता संकलनर प्रकाश काल। केउ पुस्तक पई रमाकांत रथ सरस्वती सम्मानर अधिकारी? सचित्र अंधार, श्रीराधा, केते दिनर, सप्तम ऋतु। सठिक उत्तर हेउची श्रीराधा कविता पुस्तक पई, तांको काव्य होची श्रीराधा, सेतिपई 1992 मसीह सरस्वती सम्मानर अधिकारी। परवर्ती प्रश्न देखिबा, केउ कविता ग्रंथ पई 1978 ख्रीष्टाब्द रे केंद्र साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत होइछंती रमाकांत रथ? सप्तम ऋतु, फेरी चाहिए, श्रीराधा, अनेक कोठरी। सठिक उत्तर हेउची सप्तम ऋतु। परवर्ती प्रश्न, सचित्र अंधार कविता पुस्तक पई रमाकांत रथ केउ पुरस्कार प्राप्त? ज्ञानपीठ, सारला पुरस्कार, अतिबेड़ी जगन्नाथ दास पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार। सचित्र अंधार पई रमाकांत रथ सारला पुरस्कार लाभ करिछंती 1984 मसीह। समय मध्य मन रखुथिबो केउ मसीह सारला पुरस्कार लाभ करथिले ना 1984 मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन होची निरलस साधना और स्वीकृति पाई रमाकांत रथ केउ मसीह साहित्य भारती सम्मान रे सम्मानित? 2002, 2004, 2005, 2006। सठिक उत्तर हेउची 2006। परवर्ती प्रश्न हेउची केउटी रमाकांत रथंक रचना नुहे? सरल हृद गणित, सबुदिने से पाखे, परिक्रमा, फेरी चाहिए। सठिक उत्तर हेउची परिक्रमा, जहाँकि रमाकांत रथंक रचना नुहे। यह हेउची जगन्नाथ प्रसाद दासंकर कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन हेउची चंद्रमा किए? चंद्रा, चंद्रा बेहेराणी, चंद्रा गौडुणी, चंद्रा पढ़िहारी। चंद्रमा हेउची चंद्रा बेहेराणी। चंद्रमार चूड़ी कविताटी केउ पत्रिका रे प्रकाश पाइथिला? झंकार, समाज, उत्कल दीपिका, संवाद। सठिक उत्तर हेउची झंकार पत्रिका रे चंद्रमार चूड़ी कविताटी प्रकाश पाइथिला। यह केबे प्रकाश पाइथिला? ना 1951, 1952, 1953, 1955। सठिक उत्तर हेउची 1955 मसीह चंद्रमार चूड़ी कविताटी झंकार पत्रिका रे प्रकाश पाइथिला। परवर्ती प्रश्न हेउची चंद्रमा केउठारे चाहि रहिथिला? झरका फांकरे, दरजा फांकरे, गेट पाखरे, केउठारे नुहे। सठिक उत्तर हेउची अधा मेला दरजा फांकरे। परवर्ती प्रश्न, चंद्रमा काहाकू बजार रे नीलाम करिछि? मनकू, घरकू, सतीत्वकू, संपत्तिकू। सठिक उत्तर हेउची तार सतीत्वकू से बजार रे नीलाम करिछि। केउ पानिया रे चंद्रा बेहेराणी मुंड कुंडाइबा कथा कुहा जाइछि? प्लास्टिक, सिंग, लुहा, काठ। सठिक उत्तर हेउची प्लास्टिक पानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रा बेहेराणी मरी 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 नाई
ବୋଲି କିଏ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି? ପାଉଁଜି, ଚୁଡ଼ି, ସିନ୍ଦୁର କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏହା କବିତାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରା ବେହେରାଣୀ ମରି ନାହିଁ। ଏହା ତାର ରୁଣୁଝୁଣୁ ଚୁଡ଼ି ସୂଚାଇ ଦେଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଚନ୍ଦ୍ରମା କେଉଁଠାରେ ରୁହେ? କୋଠା ଘରେ, ନୂଆଣିଆ ଚାଳ ଘରେ, ଟିଣ ଘରେ, ଖପରା ଘରେ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନୂଆଣିଆ ଚାଳ ଘରେ। କେଉଁ ବତୀ ତେଜି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଖିଲି ଖିଲି ହସିଲା? ହରିକେନ ବତୀ, ଲଣ୍ଠନ, ତେଲ ଦୀପ, ମହମବତୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହରିକେନ ବତୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘକାୟ ଅଜଗର କେଉଁଠୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା? ବରଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ, ଓସ୍ତ ଗଛ, ସାହାଡ଼ା ଗଛ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଓସ୍ତ ଗଛ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦୀର୍ଘକାୟ ଅଜଗର କାହାର ଅସ୍ଥିକୁ ଚକ୍ରାକୃତି ହୋଇ ଚୁରି ଦିଏ? ମୃଗଛୁଆ, କୁକୁର ଛୁଆ, ଓଟ ଛୁଆ, ବାଘ ଛୁଆ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୃଗଛୁଆର ଅସ୍ଥିକୁ ଦୀର୍ଘକାୟ ଅଜଗରଟି ଚକ୍ରାକୃତି ହୋଇକି ଚୁରି ଦିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅତୀତ କଥା ମନେ ପକାଇ କାହା କଥା ଭାବିଛି? ପରିବାର, ଭଗବାନ, ସମୟ, ସ୍ୱାମୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କିଏ ଦେହର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଦେହକୁ ସଜାଇବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଚାନ୍ଦିନୀ, ଚନ୍ଦ୍ରା ବେହେରାଣୀ, ପାଟ ଦେଇ, ଅଳକା ସାନ୍ୟାଲ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଚନ୍ଦ୍ରା ବେହେରାଣୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଜୀବନ ଚକ୍ରର ଘୂର୍ଣ୍ଣନରେ କ'ଣ ପେଶୀ ହୁଏ? ହୃଦୟ, ବିବେକ, ଆଦର୍ଶ, ହୃଦୟ ଓ ବିବେକ ଉଭୟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଘ ହୃଦୟ ଓ ବିବେକ, ଯାହାକି ଜୀବନ ଚକ୍ରର ଘୂର୍ଣ୍ଣନରେ ପେଶୀ ହୁଏ। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାବଧାନ ଚନ୍ଦ୍ରା ବେହେରାଣୀ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? କବିତାର ଶେଷରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସାବଧାନ ଚନ୍ଦ୍ରା ବେହେରାଣୀ। ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନିଜେ ଚନ୍ଦ୍ରମା କହିଛି, ମୃତ ସ୍ୱାମୀ କହିଛି, ଲମ୍ପଟ ପୁରୁଷମାନେ କହିଛନ୍ତି କି କବି ରମାକାନ୍ତ ରଥ କହିଛନ୍ତି? ସାବଧାନ ଚନ୍ଦ୍ରା ବେହେରାଣୀ ବୋଲି କବି ରମାକାନ୍ତ ରଥ କହିଛନ୍ତି। ଏ ଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଚୁଡ଼ିର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।